କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ବା 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଭାଗ ଶେଷ ରହେ, ମାତ୍ର 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ ରହେ ନାହିଁ মেনকা। ক্ষুদ্রতম মেনকা মানে লসাগু 10 আর 15 10 আর 15 ର লসাগু। 2 ପଞ୍ଚାଏ 10 15 କୁ 15 5 5 3 15 ଲସାଗୁ 3 ଅଡକ ନା ଲସାଗୁ 2 गुणन 5 गुणन 3 2 गुणन 5 गुणन 5 गुणन 10 30 30 30 को 10 गुणन 10 30 30 15 दुणे 30 किंतु चेडे मैंने कहा प्रत्येक स्थल बा एक भाव शेष रहिबो तेणु आंसर ते दो हियो 30 युक्त 1 समान 31 31 15 दुणे सॉरी 10 30 30 एक भाग 31 को যদি আবদ্ধতার আমরা অর্ডারে 10 30 30 एक भाग से ताहन कने एनका ठीक गया 15 15 दुणे 30 एक द्वारा एक भाग से ताहन कने ठीक गया किंतु आज हमने मात्र 7 द्वारा भाग कले भाग शेष रहिबो नै किंतु नुई 7 द्वारा विभाज्य नुह एनखान 30 तो तापर 30 पर एक 30 दुणे 60 30 दुणे 60 10 60 15 चौक 60 एक भाग शेष रहिबो प्लस 61 नुह 7 द्वारा विभाज्य भाग है एनखान 30 30 30 30 90 10 9 90 1590 10 9 90 1590 90 हाँ 15 ते काटा करना 1590 छो एक भाग शेष रहिबो माने प्लस 1 91 अच्छा 13 27 91 7 ते काटा करना 7 91 7 द्वारा 7 के 7 8 9 21 7 3 21 सुन एनखान 13 ते काटा करना 91 एनखान उनुहिना आंसर आंसर दहिना उनु एनखान ক্ষুদ্রতম মানে লসাগু নুরা লসাগুটা এক ভাগ শেষ রহিবে মানে কারণ যাহা লসাগু ওডা লসাগু রে এক বন যুক্ত या তারপরে 31 হইনা 31 नु 7 দ্বারা বাহির হণ কানা তারপরে 30 দুনে 60 60 প্লাস 1 61 30 30 90 90 প্লাস 1 91 91 7 দ্বারা হরণ না এখানে 17 টাকা না 91